January 21st, 2016, the fifth night retreat at the Sangha Retreat Jana Manggala, Majjhima Nikaya number 111 di Anupada Sutta. 21 Januari 2016, retret malam kelima di Sangha Retret Jana Manggala, Majjhima Nikaya nomor 111, Anupada Sutta, satu demi satu ketika muncul Bante Wimalaramsi Mahatera. This particular sutta is one of my favorites because it tells you about every jhana that you go through. Sutta malam ini adalah salah satu sutta favorit Bante karena ini menjelaskan tentang melewati jana yang sudah Anda lewati. And it also shows you how you're practicing the four foundations of mindfulness in each jhana. Dan karena juga menjelaskan bagaimana 4 landasan kewaspadaan ada di dalam setiap jhana. This is called one by one as they occurred. Ini dinamakan satu demi satu ketika muncul. Thus, if I heard on one occasion the Blessed One was living at Sawati in Jeta's Grove, Anathin Pendika's park. Demikianlah yang kudengar pada suatu ketika Sang Bagawa sedang menetap di Sawati di hutan Jeta, Taman Anatta Pindika. It's still humming. There he addressed the monks thus. Monks, Venerable Sir, they replied, the Blessed One said this. Di sana beliau memanggil para biku demikian. Para biku yang mulia Bante, mereka menjawab. Monks, Sariputta is wise. Para biku, Sariputta memang bijaksana. Sariputta has great wisdom. Sariputta memiliki kebijaksanaan besar. Sariputta has wide wisdom. Sariputta memiliki kebijaksanaan yang luas. Sariputta has joyous wisdom. Sariputta memiliki kebijaksanaan yang gembira. Sariputta has quick wisdom. Sariputta memiliki kebijaksanaan yang cepat. Sariputta has keen wisdom. Sariputta memiliki kebijaksanaan yang tajam. Sariputta has penetrative wisdom. Sariputta memiliki kebijaksanaan yang menembus. Remember, every time you hear about wise or wisdom, it's talking about seeing the links of dependent origination. Ingatlah setiap kali Anda mendengar atau mengetahui tentang kata-kata bijaksana atau kebijaksanaan, ini menceritakan rangkaian paticca samuppada atau sebab-sebab yang saling bergantungan. Because Sariputta was the first chief disciple, he was second to the Buddha in wisdom. Karena yang mulia Sariputta merupakan murid Sang Buddha yang pertama dan orang kedua dalam hal pengetahuan kebijaksanaan. During half a month, monks, Sariputta gained insight into states one by one as they occurred. Selama setengah bulan para biku, Sariputta mencapai pandangan terang ke dalam keadaan-keadaan satu demi satu ketika keadaan itu muncul. Now Sariputta's insight into states one by one as they occurred was this. Pandangan terang Sariputta ke dalam keadaan-keadaan satu demi satu ketika muncul itu adalah demikian. Here monks, quite secluded from sensual pleasures, secluded from unwholesome states, Sariputta entered upon and abided in the first jhana. Di sini para biku dengan terpisah dari kenikmatan indria, terpisah dari keadaan-keadaan tidak baik, Sariputta masuk dan berdiam di dalam jhana pertama. Which is accompanied by thinking and examining thought with joy and happiness born of seclusion.
yang disertai dengan pikiran yang berpikir dan pemikiran-pikiran dengan kegembiraan dan kenikmatan yang muncul dari keterasingan atau kesendirian. And the states in the first jhana, the thinking, the examining thought, the joy, the happiness, and unification of mind. Dan keadaan-keadaan di dalam jhana pertama, pikiran yang berpikir, pemeriksaan pikiran, kegembiraan, kenikmatan, dan kemanunggalan pikiran. The contact, feeling, perception, formations, and mind. Kontak, perasaan, persepsi, bentukan-bentukan, dan pikiran. Now, this is another way of describing the 4 foundations of mindfulness. Ini adalah cara lain untuk menjelaskan 4 landasan kewaspadaan. The 4 foundations of mindfulness and the 5 aggregates are just different ways of describing the same thing. Karena 4 landasan kewaspadaan dan pancakanda atau 5 kelompok kehidupan adalah hal yang sama untuk menjelaskan hal-hal yang berbeda. The enthusiasm, decision, energy, mindfulness, equanimity, and attention. Semangat, keputusan, energi, kewaspadaan, ketenang-seimbangan, dan perhatian. These states were defined by him one by one as they occurred. Keadaan-keadaan ini dikenali olehnya satu demi satu ketika muncul. Known to him those states arose, known they were present, known they disappeared. Dengan diketahui olehnya keadaan-keadaan itu muncul, dengan diketahui olehnya keadaan-keadaan itu berlangsung, dengan diketahui olehnya keadaan-keadaan itu lenyap. So this is another way of saying that everything is impermanent. Ini adalah cara lain menjelaskan bahwa semuanya adalah anicca atau tidak kekal. Even while you're in the jhana, there are different things that arise at different times. Walaupun Anda sedang berada di dalam satu jhana, banyak hal yang muncul di waktu yang berbeda. He understood thus, so indeed these states not having been come into being, having been they vanish. Ia memahami, demikianlah sesungguhnya keadaan-keadaan ini dari yang tadinya belum ada menjadi ada, setelah ada lalu menjadi lenyap. Regarding those states, he abided unattracted. He didn't try to hold on to anything. Dengan memperhatikan keadaan-keadaan itu, ia berdiam tak tertarik, artinya tidak melekati apapun. Unrepelled, he didn't try to push anything away. Tidak menolak, artinya tidak mencoba mendorong sesuatu. Independent. Tidak bergantung. He saw that everything is impersonal. Melihat bahwa semuanya adalah anatta atau tanpa diri. Detached, free, dissociated with a mind rid of barriers. Tidak melekat, bebas, terputus dengan pikiran bebas dari penghalang. That's just different ways of describing the impersonal nature of everything. Itu adalah cara lain untuk menjelaskan bahwa semuanya adalah tanpa diri atau anatta. He understood there is an escape beyond this. And with the cultivation of that attainment, he confirmed that there is. Ia memahami ada jalan membebaskan diri yang melampaui ini, dan dengan pengembangan pencapaian itu, ia memastikan bahwa memang masih ada. Again, monks, with the stilling of thinking and examining thought. Kemudian para biku, dengan berhentinya atau diamnya pikiran yang berpikir dan pemeriksaan pikiran, Sariputta entered and abided in the second jhana, Sariputta masuk dan berdiam dalam jhana kedua, which has self-confidence and stillness of mind without thinking and examining thought. yang memiliki keyakinan diri dan diamnya pikiran, ya tanpa pemeriksaan pikiran. When you get into this jhana, that's when I tell you not to verbalize in your mind the wish anymore.
Dan saat Anda masuk ke dalam jana ini, inilah masa di mana Bante memberitahu jangan lagi melakukan verbalisasi atau mengucapkan kata-kata itu dalam pikiran Anda. With joy and happiness born of collectedness. Dengan kegembiraan dan kenikmatan yang muncul dari penyatuan pikiran. The joy you experience is much stronger. You feel lighter in your mind and lighter in your body. Kegembiraan yang dialami adalah adanya rasa ringan dalam pikiran dan rasa ringan di badan. As soon as the joy fades away, your mind becomes very, very peaceful and calm. Segera setelah kegembiraan itu mereda, pikiran Anda menjadi begitu tenang dan damai. And you feel comfortable in both your mind and your body. Dan Anda merasa nyaman dalam pikiran dan badan Anda. That's what the Buddha called happiness. Itulah yang Sang Buddha katakan dengan kebahagiaan. And the states in the second jhana. Dan keadaan-keadaan dalam jana kedua ini, The self-confidence. keyakinan diri, You start to have more confidence that you're starting to understand how you're doing the practice. Anda mulai mempunyai keyakinan diri bagaimana Anda menjalankan latihan ini. And you also start feeling more confident because you feel like you're progressing in the meditation. Dan Anda punya kepercayaan diri karena Anda merasakan kemajuan dalam meditasi Anda. And this carries into your daily life. You Dan start feeling more confident about your things you do. Dan ini terbawa dalam kehidupan Anda sehari-hari. Anda menjadi jauh lebih percaya diri tentang apapun yang Anda lakukan. The joy, the happiness, and unification of mind. Kegembiraan, kenikmatan, dan kemanunggalan pikiran. The contact, feeling, perception, formation, and mind. Kontak, perasaan, persepsi, bentukan-bentukan, dan pikiran. Again, that's the 4 foundations of mindfulness while you're in the jhana. Sekali lagi, ini adalah 4 landasan kewaspadaan selagi Anda berada di dalam jana ini. The enthusiasm, decision, energy, mindfulness, equanimity, and attention. Semangat, keputusan, energi, kewaspadaan, ketenang-seimbangan, dan perhatian. These states were defined by him one by one as they occurred. Keadaan-keadaan ini dikenali olehnya satu demi satu ketika muncul. Known to him those states arose, known they were present, known they disappeared. Diketahui olehnya saat keadaan-keadaan itu muncul, diketahui saat itu berlangsung, dan diketahui saat semuanya lenyap. He understood there's still more to do, and with the cultivation of that attainment, he confirmed that there is. Ia memahami masih ada lagi, dan dengan pengembangan pencapaian itu, ia memastikan bahwa memang masih ada. Again, monks, with the fading away of joy, Sariputta abided in equanimity, mindful and fully aware, still feeling happiness with the body. He entered upon and abided in the 3rd jhana, on account of which noble ones announce, he has a pleasant abiding who has equanimity and is mindful. Kemudian para biku, dengan meredanya kegembiraan, Sariputta berdiam dalam ketenang-seimbangan, dengan penuh kewaspadaan dan kesadaran, masih merasakan kesenangan pada badan jasmani, ia masuk dan berdiam dalam jana ketiga yang dikatakan oleh para mulia, ia memiliki kediaman yang menyenangkan, yang memiliki ketenang-seimbangan dan penuh kewaspadaan. When you get into the 3rd jhana, you don't have joy anymore. You start feeling more balance in your mind. Saat Anda masuk dalam jana ketiga, di sana tidak lagi merasakan kegembiraan, tetapi Anda merasakan ketenang-seimbangan dalam pikiran Anda.
As you start to go deeper into the third jhana, you start losing feeling in different parts of your body. Saat Anda masuk lebih dalam di dalam jana ketiga, Anda mulai tidak merasakan perasaan apapun di dalam beberapa badan jasmani. And eventually the feeling of loving kindness in your heart goes up into your head. Dan perasaan cinta kasih itu lama-kelamaan akan pindah ke kepala. You don't push it back down. Anda You let it stay here. Janganlah didorong lagi ke dada, biarkan memancar dari kepala. This is a natural process. It happens all by itself. Ini adalah proses yang alami dan terjadi dengan sendirinya. And the states in the third jhana, the equanimity, the happiness, the mindfulness, full awareness, and unification of mind. Dan keadaan-keadaan dalam jana ketiga ini, ketenang-seimbangan, kesenangan, kewaspadaan, kesadaran penuh, dan kemanunggalan pikiran. As you gain more and more balance in your mind, you start letting go of tensions in your head, in your mind, and that way you don't feel your body so much. Semakin Anda masuk lebih dalam lagi, maka Anda tidak akan lagi merasakan bagian-bagian badan jasmani karena kehilangan ketegangan dan keketatan. But if there's contact, if something touches you, you will feel it. Tapi kalau di sana ada kontak, ada sesuatu yang menyentuh Anda bisa merasakannya. If there's sound that happens, you will hear it, but it doesn't make your mind go to it. Tapi kalau juga ada suara dan pikiran Anda ke sana pun tidak membuat pikiran Anda berguncang. Just like the sound just goes right through you. Hanya sepertinya doesn't make you. Suara itu melewati Anda, tidak membuat Anda terguncang. It doesn't make you wobble. Tidak membuat Anda bergerak, bergetar. The contact, feeling, perception, formation, and mind. Kontak, perasaan, persepsi, bentukan-bentukan, dan pikiran. Again, there is the four foundations of mindfulness while you're in the jhana. Sekali lagi adanya 4 landasan kewaspadaan selagi Anda berada di dalam jana. The enthusiasm, decision, energy, mindfulness, equanimity, and attention. Semangat, keputusan, energi, kewaspadaan, ketenang-seimbangan, dan perhatian. These states were defined by him one by one as they occurred. Known to him those states arose, known they were present, known they disappeared. Keadaan-keadaan ini dikenali olehnya satu demi satu ketika muncul. Dikenali olehnya keadaan-keadaan itu saat muncul, dikenali olehnya saat semua itu ada, dikenali olehnya saat semua itu lenyap. He understood there's still more to do, and with the cultivation of that attainment, he confirmed that there is. Ia memahami masih ada lagi yang harus dilakukan, dan dengan pengembangan pencapaian itu, ia memastikan bahwa memang masih ada lagi. Again, monks, with the abandoning of pleasure and pain, with the previous disappearance of joy and grief, Sariputta entered upon and abided in the 4th jhana, which has neither pain nor pleasure and purity of mindfulness due to equanimity. Sekali lagi para biku, dengan meninggalkan kesenangan dan kesakitan, dan dengan lenyapnya kegembiraan dan kesedihan sebelumnya, Sariputta masuk dan berdiam dalam jana keempat, yang tidak memiliki penderitaan atau kesenangan dan kemurnian kewaspadaan karena ketenang-seimbangan. From here on to the end, you don't have a body anymore. All you have is mind.
Mulai saat ini dan seterusnya, Anda tidak lagi punya badan jasmani, tetapi yang ada hanyalah pikiran. I don't want to hear about your body. Bante tidak mau Anda menceritakan tentang badan jasmani Anda. Because it's all mental now. We're in a mental realm. Karena semuanya ada di dalam batin atau pikiran, semuanya ada di sana. Now this is where I will tell you to change your meditation and go to another spiritual friend and then another and then another and then the 4 family members, the 4 neutral persons and the troublesome person. Inilah masa di mana Bante mengubah objek meditasi Anda kepada teman-teman spiritual yang berbeda, lalu keluarga, orang netral, dan kemudian orang yang menyebabkan masalah. And I will also tell you that you have become an advanced meditator. Dan saat ini Bante akan memberitahu Anda sudah menjadi meditator tingkat lanjutan. Okay, now we're going to get into the arupa jhanas. That means absolutely you don't have a body. Dan I sekarang don't want to hear about your body. kita akan membahas tentang arupa jhana atau jhana tanpa bentuk, di mana tidak lagi seharusnya merasakan badan jasmani. Bante tidak mau Anda menceritakan tentang badan jasmani Anda. It's all a mental realm. Karena ini semua adalah alam pikiran. Oh, but I have a pain in my shoulder. Oh, tapi saya ada rasa sakit di pundak saya. You don't have a shoulder. Anda tidak punya pundak. It's mental. It is a feeling that arises. Dan di situ sebenarnya hanyalah batin, di mana perasaan itu muncul di dalam batin atau pikiran. It is a meditation pain. Itu sesungguhnya adalah rasa sakit meditasi. Allow it to be there. Don't try to control it. Don't try to make it go away. Biarkan itu ada di sana, jangan mencoba mengontrol atau mencoba mendorong perasaan itu pergi. Generally speaking, when pain arises, your mind goes tight. Dan sesungguhnya biasanya kalau ada rasa sakit muncul lalu pikiran Anda akan langsung mengetat. I don't like it. Saya tidak suka. I want it to stop. Saya maunya itu berhenti. Who wants it to stop? Siapa yang mau itu berhenti? I do. Saya. Who has an attachment? Siapa yang punya kemelekatan? I do. Saya. You have to allow the space for that painful feeling to be there by itself. Anda harus memberikan ruang kepada rasa sakit itu untuk ada di sana dengan sendirinya. What happens when a pain arises and you do this is you try to think that pain away. Biasanya yang terjadi kalau ada rasa sakit dan Anda langsung mengetatkan, Anda mencoba memikirkan perasaan itu. So you squeeze tighter. Lalu Anda makin mengetat. It's like taking a red hot coal and putting it in your hand and grabbing it. Seperti seolah-olah Anda mengambil satu batu bara yang panas sekali dan mengetatinya dengan kepalan Anda. And you say, oh, that hurts. So you squeeze tighter to try to make it stop hurting. Dan Anda bilang, oh itu menyakitkan sekali, dan Anda akan mengetat semakin keras dan itu semakin sakit. Everything about the Buddha's practice is about letting go of the tension and tightness. Semua hal yang diajarkan oleh Sang Buddha adalah melepaskan ketegangan dan keketatan. The more you try to control, the more pain you cause yourself. Semakin Anda mencoba mengontrol, semakin banyak penderitaan yang Anda sebabkan untuk diri Anda sendiri. So what's to do? Jadi apa yang harus Anda lakukan? Let it be there.
Biarkan itu ada di sana. Don't keep your attention on it. Jangan berikan perhatian ke sana. Use the 6 R's. Gunakan langkah 6R atau M. Come back to your object of meditation. Dan kembali kepada objek meditasi Anda. But you can be there only for a short time and your mind goes back to that pain. Dan kemudian Anda akan pergi ada di sana, lalu pikiran Anda kembali lagi kepada rasa sakit itu. Okay? Do it again. Oke, lakukan lagi. Keep doing it. Keep relaxing around that pain. Anda harus terus-menerus merilekskan rasa sakit itu. One of 2 things will happen for you. Satu di antara 2 hal akan terjadi untuk Anda. Either that pain will go away or it won't. Mungkin perasaan sakit itu pergi atau tidak. But if it doesn't, you stop resisting it and you start getting more equanimity towards the pain and it doesn't bother you. Kalau rasa sakit itu tidak pergi, Anda kembangkan UPK atau ketenang seimbangan di sana sehingga tidak lagi mengganggu Anda. I do understand about this. Bante sangat memahami hal ini. I know how painful things can be. Bante tahu terkadang hal-hal bisa begitu menyakitkan. When I was practicing straight Vipassana, Sewaktu beliau mempraktekkan hanya Vipassana langsung saja, I had a pain right here. Bante mempunyai rasa sakit di tengah-tengah dahi beliau, It was like a needle that was about 4 inches long. seperti ada paku yang panjangnya sekitar 10 cm. And it was red hot. Dan itu panas sekali. And it went right in there. Dan menusuk tepat di tengah-tengah dahi beliau. And I had tears coming down. Dan beliau mengalami air mata keluar. I wasn't crying, Beliau tidak menangis. but it's like you bang your head real hard and you get tears. Sepertinya kalau Anda terkena sesuatu di kepala Anda dan muncul rasa sakit atau air mata. And it wouldn't go away. Dan itu akan pergi. When I was walking, when I was sitting, it was always there. Oh, tidak pergi juga. Saat beliau berjalan, saat beliau melakukan apapun, rasa sakit itu tetap ada di sana. The only thing I could do was allow it to be there. Hal yang bisa beliau lakukan adalah membiarkan rasa sakit itu ada di sana. Because fighting the pain didn't work. Karena melawan rasa sakit itu tidak bekerja. It only made it bigger and more intense. Itu hanya membuat rasa sakit itu semakin besar dan semakin kuat. After a while, I started getting equanimity towards the pain. Setelah beberapa saat, maka beliau mempunyai ketenang seimbangan terhadap rasa sakitnya. And my mind even stopped going to that pain. Dan pikirannya berhenti pergi ke rasa sakit itu. And it went away eventually by itself. Dan akhirnya rasa sakit itu pergi dengan sendirinya. So, I do understand pain. Bante sangat memahami rasa sakit. So the more you can develop an accepting mind, an open, accepting mind, the Semakin easier it becomes to endure the pain. Semakin Anda mempunyai pikiran yang terbuka dan mampu menerima rasa sakit itu, maka Anda bisa melewati rasa sakit itu. When you get into these higher states, these mental states that you say are in your body, it's not in your body, it's mind. Saat Anda masuk ke dalam alam pikiran ini, rasa sakit itu bukan ada di badan tapi ada di dalam pikiran. And it's only a feeling. Dan itu hanyalah satu perasaan saja. Unpleasant? Yes, Tidak absolutely. menyenangkan? Ya. But who doesn't like that unpleasant feeling? Tetapi siapa yang tidak suka perasaan yang tidak menyenangkan itu?
You see? Lihat sekarang. So when you let go of that and you relax into it, that pain will fade away by itself. Sometimes quickly, sometimes very slowly. Kalau Anda mengenali rasa sakit itu dan membiarkan Anda di sana dan merilekskan di sana, terkadang rasa sakit itu bisa pergi, terkadang tidak. Okay, and the states in the fourth jhana. Dan keadaan-keadaan dalam jana keempat ini, The equanimity, the neither painful nor pleasant feeling. ketenang seimbangan, perasaan bukan menyakitkan pun bukan menyenangkan. The mental unconcern due to tranquility. Ketidaktertarikan pikiran karena ketenangan. The purity of mindfulness Kemurnian kewaspadaan and unification of mind. dan penyatuan pikiran. The contact, feeling, perception, formation in mind. Kontak, perasaan, persepsi, bentukan-bentukan, dan pikiran. So you're still practicing the four foundations of mindfulness. Di sini Anda masih mempraktekkan 4 landasan kewaspadaan. Even while you're in the fourth jhana. Walaupun sedang berada di dalam jana keempat. The enthusiasm, you start feeling like you're really, I'm starting to get it now. Semangat di mana Anda merasakan, ya, saya mulai memahami sekarang. And that's when I generally tell people, now you're going to start having fun with the meditation. Dan disinilah di mana Bante memberitahu orang-orang, mereka akan merasakan menikmati meditasinya. The decision, energy, mindfulness, equanimity, and attention. Keputusan, energi, kewaspadaan, ketenang seimbangan, dan perhatian. These states were defined by him one by one as they occurred. Keadaan-keadaan ini dikenali olehnya satu demi satu ketika muncul. Known to him those states arose, known they were present, known they disappeared. Dikenali olehnya saat keadaan-keadaan itu muncul, dikenali olehnya saat semua itu ada dan berlangsung, So you're dikenali still- olehnya saat semua itu lenyap. So you're still seeing things change while you're in the jhana. Anda akan melihat segala hal berubah saat sedang berada di dalam satu jana. He understood there's still more to do, and with the cultivation of that attainment, he confirmed that there is. Ia memahami bahwa masih ada lagi yang harus dilakukan, dan dengan pengembangan pencapaian itu, ia menegaskan bahwa memang masih ada lagi. One of the interesting things about getting into the fourth jhana Salah satu hal yang menarik dari masuk ke dalam jana keempat adalah when you pick up the suttas, you start to understand what they're talking about. kalau Anda memegang satu sutta, Anda mulai memahami apa yang mereka katakan. Because you have the direct experience. Karena Anda mempunyai pengalaman langsung. So it gets easier to understand the Buddha's teaching. Dan menjadi semakin mudah untuk mengerti apa yang diajarkan di sini. Again, monks, with the complete surmounting of gross perceptions of form, with the disappearance of gross perceptions of sensory impact. Kemudian sekali lagi para biku, dengan sepenuhnya melampaui persepsi besar tentang bentuk secara menyeluruh, dengan lenyapnya persepsi besar tentang kontak indria. Aware that space is infinite. Dengan tanpa perhatian dan menyadari bahwa ruang adalah tanpa batas. Now this is when the feeling of loving kindness changes on its own and becomes compassion. Disinilah dimana perasaan cinta kasih itu berubah dengan sendirinya menjadi karuna atau welas asih. And you feel expansion in your mind in all directions at the same time. Dan Anda merasakan pembukaan di dalam pikiran dalam segala arah.
That is infinite space. Itulah yang dimaksud dengan ruang tanpa batas. When the Buddha sat every morning, he sat with compassion in infinite space. Saat Sang Buddha duduk bermeditasi di subuh hari, beliau duduk dengan karuna atau welas asih dalam landasan ruang tanpa batas. And he was radiating it to all beings in all the directions. Dan beliau memancarkannya ke semua makhluk, ke semua penjuru. Now, when you get to this state, when you first start practicing with the loving kindness, now you no longer radiate loving kindness to individuals. Saat Anda memancarkan hal ini, Anda tidak lagi memancarkan metta atau cinta kasih kepada orang per orang. You start radiating loving kindness in 6 directions. Anda memancarkan cinta kasih ke 6 penjuru. In front, to the right, behind, to the left, above, below. Ke arah depan, arah kanan, arah belakang, arah kiri, arah atas, dan arah bawah. 5 minutes in each direction. 5 menit ke setiap penjuru. The rest of the time, you radiate to all beings in all directions. Sisa waktunya Anda memancarkan cinta kasih kepada semua makhluk, semua penjuru. While you're eating, while you're walking, while you're taking a shower, you carry the loving kindness with you all the time and radiate that happy feeling from here all the time. Saat Anda sedang makan, sedang berjalan, sedang mandi, Anda pancarkan cinta kasih dari kepala setiap saat. Then when the loving kindness changes to the feeling of compassion, you use compassion as your object of meditation. Saat karuna atau saat metta berubah menjadi karuna atau welas asih, Anda pancarkan itu dan gunakan karuna sebagai objek meditasi Anda. You still do 6 directions when you first sit. Anda tetap memancarkan ke 6 penjuru setiap saat Anda duduk. When you do all of the 6 directions, then all beings in all directions at the same time. Setelah Anda memancarkan ke 6 penjuru, Anda memancarkan ke semua makhluk, semua alam semesta dalam waktu yang bersamaan. Carry that happy, soft feeling while you're radiating to all beings. Disinilah masanya Anda memancarkan kebahagiaan yang dengan lembut kepada kesemua makhluk dan semua alam semesta. Okay, Sariputta entered upon and abided in the base of infinite space with compassion. Sariputta masuk dan berdiam dalam landasan ruang tanpa batas dengan karuna atau welas asih. Mahayana, they talk about infinite compassion. Mahayana membicarakan tentang welas asih yang tanpa batas. That's a misunderstanding of this state. Itu karena pengertian dari hal ini. It's compassion with infinite space. Yang seharusnya adalah welas asih atau karuna dengan landasan ruang tanpa batas. Now all of these Brahma Viharas are called immeasurable. Semua hal dari Brahma Wihara ini disebutkan tanpa batas. The feeling of loving kindness or compassion or joy or equanimity can go out and cover the entire universe. Perasaan karuna, metta, karuna, mudita, dan upeka ini memancar ke semua alam semesta tanpa batas. There's no limit to how far it can go. Tanpa batas seberapa jauhnya dia akan pergi. And the states in the base of infinite space and compassion
Dan keadaan-keadaan welas asih dalam landasan ruang tanpa batas ini, the perception of the base of infinite space and compassion, persepsi welas asih dalam landasan ruang tanpa batas, the unification of mind, dan penyatuan pikiran, the contact, feeling, perception, formations, and mind. kontak, perasaan, persepsi, bentukan-bentukan, dan pikiran. Now, with this particular state, I said that you overcome gross perceptions of form and sensory impact. Dan disinilah di masa Anda melepaskan satu persepsi besar tentang sensor Anda. You don't feel your body unless there is contact. Anda tidak merasakan badan jasmani kecuali adanya kontak. Otherwise, you don't pay attention to your body. Kalau tidak, Anda tidak perhatikan kepada badan jasmani Anda. And don't sit where there's ants. What's that? Don't sit where there's ants. Oh, jangan duduk di mana di sana banyak semut. Somebody did, and they had to break their sitting because they were bitten by ants all over. Ada yang duduk dan di situ ternyata tidak merasakan badan, tapi tiba-tiba merasakan banyak sekali semut, dan saat buka mata betul banyak semut. The contact, feeling, perception, formation, and mind. Kontak, perasaan, persepsi, bentukan-bentukan, dan pikiran. There you have the four foundations of mindfulness again. Di sini pun masih ada 4 landasan kewaspadaan. Even while you're in the arupa jhanas. Walaupun Anda berada di dalam arupa jhana atau jhana tanpa bentuk. The enthusiasm, decision, energy, mindfulness, equanimity, and attention. Semangat, tekad, energi, kewaspadaan, ketenang-seimbangan, dan perhatian. These states were defined by him one by one as they occurred. Known to him those states arose, known they were present, known they disappeared. Keadaan-keadaan ini dikenali olehnya satu demi satu ketika muncul. Dengan dikenali olehnya keadaan-keadaan itu muncul, dikenali saat semua itu ada, dikenali olehnya saat semua itu lenyap. Now this is why this meditation is so different from everybody else's meditation. Itu sebabnya mengapa meditasi ini berbeda dengan meditasi orang lain. Because you stay aware of these different states when they arise. Karena Anda tetap sadar dalam keadaan ini saat dia ada di sana. When you practice one-pointed concentration or you focus too deeply with concentration, kalau Anda mempraktekkan konsentrasi satu titik atau masuk lebih dalam ke dalam konsentrasi itu, you're only aware of one thing. Anda hanya mengetahui satu hal. What your mind is focused on. Apa yang pikiran Anda fokuskan. So that's a lot different than having your mind be open to see other things arise. Jadi sangatlah berbeda dengan pikiran yang terbuka dan mengetahui apapun yang terjadi muncul di seputar Anda. And the real difference of this meditation is practicing the 6 R's. Dan yang berbeda adalah Anda mempraktekkan langkah 6R atau M. When you practice the 6 R's and you relax tightness caused by craving, your mind opens up and doesn't go as deep in your concentration. Saat Anda merilekskan, pikiran Anda terbuka dan tidak masuk terlalu lebih dalam ke dalam konsentrasi Anda. Okay. Again, monks, by completely surmounting the base of compassion with infinite space. Sekali lagi para biku, dengan sepenuhnya melampaui karuna atau welas asih dalam landasan ruang tanpa batas. Aware that consciousness is infinite.
Menyadari bahwa kesadaran-kesadaran adalah tanpa batas. Now what happens is the feeling of compassion changes to a feeling of joy. Yang terjadi adalah perasaan karuna atau welas asih berubah menjadi mudita atau kegembiraan. And your mind becomes so clear that you will be able to see individual consciousnesses arise and pass away very quickly. Dan pikiran Anda begitu jernih sehingga Anda akan mampu melihat kesadaran-kesadaran muncul lenyap dengan sangat cepat. That was roughly 100,000 arising and passing away of ear consciousness. Satu jentikan jari seperti itu adalah munculnya dan lenyapnya 100.000 kesadaran-kesadaran. When your mind becomes so calm, you will be able to see individual consciousnesses arise and pass away, arise and pass away. Saat pikiran Anda begitu jernih dan dalam, Anda akan melihat kesadaran-kesadaran itu muncul lenyap satu persatu. And this can happen at any of the sense doors. Dan ini bisa terjadi di salah satu pintu indria, including mind. Termasuk pikiran. Sariputta entered upon and abided in joy and the base of infinite consciousness. Sariputta masuk dan berdiam dengan kegembiraan dalam kesadaran-kesadaran tanpa batas. And the states in joy and the base of infinite consciousness. Dan keadaan-keadaan kegembiraan dalam landasan kesadaran-kesadaran tanpa batas ini, the perception of the joy and the base of infinite consciousness. Persepsi tentang kegembiraan dalam landasan kesadaran-kesadaran tanpa batas, and unification of mind. Dan penyatuan pikiran. The contact, feeling, perception, formation, and mind. Kontak, perasaan, persepsi, bentuk-bentuk, dan pikiran. There's the 4 foundations of mindfulness again. Di sini masih ada 4 landasan kewaspadaan lagi. The enthusiasm, decision, energy, mindfulness, equanimity, and attention. Semangat, keputusan, energi, kewaspadaan, ketenang-seimbangan, dan perhatian. These states were defined by him one by one as they occurred. Known to him those states arose, known they were present, known they disappeared. Keadaan-keadaan ini dikenali olehnya satu demi satu ketika muncul. Dikenali olehnya keadaan-keadaan itu saat muncul. Dikenali olehnya semua itu ada. Dikenali olehnya semua itu lenyap. He understood there's still more to do, and with the cultivation of that attainment, he confirmed that there is. Ia memahami masih ada lagi yang harus dilakukan, dan dengan pengembangan pencapaian itu, ia menegaskan bahwa memang masih ada lagi. Your meditation gets more and more interesting as you go deeper into it. Meditasi Anda menjadi semakin menarik saat Anda masuk lebih dalam. Again, monks, by completely surmounting joy and the base of infinite consciousness. Sekali lagi para biku, dengan sepenuhnya melampaui kegembiraan dalam landasan kesadaran-kesadaran tanpa batas. Aware that there is nothing. Menyadari bahwa tidak ada apa-apa. Now the feeling of joy changes to a feeling of equanimity. Saat ini perasaan mudita atau kegembiraan berubah menjadi UPK atau ketenang-seimbangan. You've already had the feeling of equanimity come up at the 4th jhana, but this is much finer. Sebenarnya Anda sudah mempunyai UPK atau ketenang-seimbangan di jana keempat, tapi di sini jauh lebih halus. Very strong balance of mind. Pikiran yang begitu seimbang. This is where mind stops looking outside of itself. Disinilah di mana pikiran berhenti melihat keluar
In infinite consciousness, you're still looking outside. Now, you're not looking outside anymore. Saat dalam keadaan kesadaran-kesadaran tanpa batas itu, pikiran Anda masih melihat keluar, tapi dalam keadaan ruang tanpa kelandasan ketiadaan, Anda tidak melihat keluar tapi lebih ke dalam. This is one of the more interesting states that you can experience in meditation. Ini adalah keadaan yang salah satu keadaan yang sangat menarik saat Anda sedang bermeditasi. There are things that arise that I'm not going to talk to you about, but you have to tell me about. Ada hal-hal yang muncul yang Bante tidak akan bicarakan, tapi Bante akan bertanya kepada Anda. And this is where you learn to have very good balance, staying with your object of meditation. Dan disinilah Anda belajar untuk menyeimbangkan bersama objek meditasi Anda. There are some people that they like to make determinations and I want to have good deep meditation. Ada orang yang mempunyai tekad, oh saya pengen sekali mengalami meditasi yang sangat baik. Guess what? Apa yang terjadi? They get restless. Mereka jadi gelisah. Oh, my meditation is so busy. I have so many thoughts. Oh, meditasi saya sangat sibuk, banyak bentuk-bentuk pikiran yang muncul. Why? Kenapa? Because I want my meditation to be good. Karena saya mau meditasi ini baik. Don't do that. Jangan lakukan itu. Before you sit, make a determination to have a clear, accepting mind. Sebelum Anda mulai duduk meditasi, buatlah tekad untuk mempunyai pikiran yang jernih dan mampu menerima keadaan apapun. Another good one that comes up is, I want to attain Nibbana. Ada satu lagi yang bilang, oh saya pengen sekali mencapai Nibbana. Fastest way not to. Itu cara yang tercepat tidak akan mengalami. You're going to have a lot of restlessness and disappointment. Anda akan mengalami kegelisahan dan kekecewaan. People that attain Nibbana, they start by telling themselves, my job is only to what? Observe. Orang yang mencapai Nibbana adalah memberitahu dirinya sendiri, tugas saya hanyalah mengamati saja. I don't care what happens next. Saya tidak peduli apapun yang terjadi berikutnya. Those are the people that attain Nibbana. Itulah orang-orang yang mengalami Nibbana. Nibbana is not about thinking. Nibbana bukanlah yang harus dipikirkan. Any kind of thinking, any kind of desire, even a little tiny one, will stop you from attaining it. Segala hal tentang pemikiran, walaupun hanya kecil sekali, akan memberhentikan Anda mencapai Nibbana. So don't come complaining to me because you have restlessness. Jangan mengeluh kepada Bante karena Anda gelisah. You're doing it to yourself. Karena Anda melakukannya kepada diri Anda sendiri. Because I want it. Karena saya mau. When is it going to happen? I want to see it now. Kapan itu akan terjadi? Saya mau alami itu sekarang juga. Not going to happen. Tidak akan terjadi. Okay. And the states in equanimity and the base of nothingness. Dan keadaan-keadaan dengan ketenang-seimbangan dalam landasan ketiadaan ini. The perception of equanimity and the base of nothingness. Persepsi ketenang-seimbangan dalam landasan ketiadaan. And the unification of mind. Dan penyatuan pikiran. The contact, feeling, perception, formation and mind.
kontak, perasaan, persepsi, bentuk-bentuk, dan pikiran. Well, you still have the 4 foundations of mindfulness even when you're in this state. Dan Anda masih mengalami 4 landasan kewaspadaan bahkan dalam keadaan ini. The enthusiasm, decision, energy, mindfulness, equanimity, and attention. Semangat, keputusan, energi, kewaspadaan, ketenang-seimbangan, dan perhatian. These states were defined by him one by one as they occurred. Known to him those states arose, known they were present, known they disappeared. Keadaan-keadaan ini dikenali olehnya satu demi satu ketika muncul. Dikenali olehnya keadaan-keadaan itu muncul. Dikenali olehnya semua itu ada. Dikenali olehnya saat semua itu lenyap. He understood there's still more to do, and with the cultivation of that attainment, he confirmed that there is. Ia memahami masih ada lagi yang harus dilakukan, dan dengan pengembangan pencapaian itu, ia menegaskan bahwa memang masih ada lagi. Now, what happens is as you go deeper into the realm of nothingness, Yang terjadi saat Anda masuk lebih dalam landasan ketiadaan, the feeling of equanimity will disappear. perasaan tenang seimbang atau PK akan menghilang. At first, what you're going to experience is a state like being asleep and being aware at the same time. Dan Anda akan mengalami keadaan di mana seperti tertidur tapi sadar dalam waktu yang bersamaan. Now you're starting to get into neither perception nor non-perception. Disinilah di mana Anda mengalami keadaan bukan persepsi pun bukan tanpa persepsi. Now you'll be able to sit for long periods of time without any disturbance in mind at all. Sekarang ini Anda bisa duduk dalam keadaan tanpa gangguan apapun dalam pikiran sama sekali untuk waktu yang sangat lama. If you see any tiny movement or vibration of mind's attention, 6R right then. Kalau Anda melihat getaran atau gerakan halus yang bergerak, Anda harus langsung melakukan langkah 6R saat itu juga. This is when I'm going to start talking to you more and more about sitting longer. Disinilah di mana Bante akan menyarankan Anda duduk jauh lebih lama. 3 hours, 4 hours, 15 hours, anything like that. 3 jam, 4 jam, 15 jam. We had somebody sit for 15 hours. Kita mempunyai seseorang yang bisa duduk selama 15 jam. And we had somebody else sit for 9 hours. Bisa ada juga yang orang bisa duduk selama 9 jam. Just a little while ago. Beberapa belum lama ini. And I'm kind of ashamed to admit it, but that's longer than I've sat. Dan sebetulnya Bante malu untuk mengakuinya, tetapi mereka duduk jauh lebih lama daripada yang pernah Bante lakukan. But that's okay. Tapi tidak menjadi masalah. But if you start sitting longer and having that period of time that can last for a half an hour, 45 minutes, or an hour without any disturbance in your mind is exceptionally pure at that time. Saat Anda bisa duduk untuk dalam keadaan tidak ada apapun yang muncul dalam selama 30, 45, bahkan 1 jam, maka saat itu pikiran Anda begitu murni saat itu. Why? Mengapa? Because there's no craving in your mind. Karena tidak ada tanha atau nafsu keinginan dalam pikiran Anda. Now, there's one thing that does drive me crazy about this kind of meditation. Ada satu hal yang membuat Bante menjadi bisa gila dengan meditasi ini. Because you can sit for a very long time and nothing happens. You think you can go ahead and just get up and break your sitting. Karena Anda bisa duduk untuk waktu yang lama tanpa ada apa-apa dan Anda berpikir,
karena nggak ada apa-apa berhenti duduknya. Your sitting is so good, why do you want to break it? Kalau duduk Anda begitu baik, kenapa Anda mau berhenti duduk? Sit for as long as you possibly can, Duduklah selama Anda mampu, as long as you're comfortable. selama Anda nyaman. Now the thing with this particular state of mind, you're not going to see the four foundations of mindfulness. Yang terjadi dalam keadaan pikiran seperti ini, Anda tidak lagi mengalami 4 landasan kewaspadaan. Because mind is so subtle, you can't see that. Karena pikiran begitu halus, Anda tidak lagi melihat hal-hal itu. You'll get to a place where all of a sudden everything stops on its own. Anda akan mengalami masuki satu masa di mana semuanya berhenti dengan sendirinya. This is called Nirodha Samapatti. Inilah yang dinamakan dengan Nirodha Samapatti. That means that it's the cessation of perception, feeling, and consciousness. Yaitu berarti berhentinya persepsi, perasaan, dan kesadaran. Everything stops, just like you take a light and you turn it out. Semuanya berhenti dan padam seperti seolah-olah lampu dimatikan. There is no consciousness. Tidak ada kesadaran di sana. When your consciousness, perception, and feeling come back, you will feel a big sense of relief. Saat kesadaran, persepsi, dan perasaan muncul, Anda akan merasakan satu rasa lega yang luar biasa. And when your mindfulness is sharp, you will see little tiny movements, and these are the links of dependent origination. Kalau sati atau kewaspadaan Anda tajam, maka Anda akan mampu melihat rangkaian-rangkaian paticca samuppada yang bergerak dengan sangat cepat. And you will feel a lot of joy. Dan Anda akan merasakan rasa gembira yang begitu besar. And that's when I will say, congratulations, you have become a Sotapanna. Dan disitulah saat Bante akan mengatakan, selamat Anda telah menjadi seorang Sotapanna. It's kind of funny because some people will say, is that all it is? Sepertinya lucu karena ada orang yang bilang, hah, cuma itu? They want fireworks, they want Roman candles going off, all kinds of... Mereka kepengen ada kembang api, pengen ada sesuatu yang berpejar seperti itu. But you have given up an ocean of suffering. Tapi sesungguhnya Anda telah melepaskan satu samudra penderitaan yang begitu besar. You will feel a change in the way you see things. Anda akan merasakan perbedaan di mana Anda melihat banyak hal. You won't break precepts. Anda tidak akan lagi mau melanggar sila. You won't have any doubt. Anda tidak punya keraguan. You know that this is the right way to do it. Anda tahu inilah jalan yang benar. Doesn't mean that you're not going to still act kind of the same way that you did before. Bukan berarti Anda tidak akan berperilaku berbeda seperti sebelumnya. But you are going to let go of breaking the precepts. Tapi Anda akan melepaskan untuk melanggar sila. Tidak mau lagi melanggar sila. And you know that doing rites and rituals do not lead to nibbana. Dan Anda tahu bahwa ritual atau doa-doa tidak membawa ke nibbana. And you're going to start seeing everything more as impersonal process. Dan Anda akan melihat banyak hal itu sebagai proses tanpa diri atau anatta. You're not going to let go of the I all the way. Anda tidak akan langsung melepaskan saya sepenuhnya. You do that when you become an arahat. Anda lakukan itu saat menjadi seorang arahat. Even an anagami has some pride. Bahkan seorang anagami masih ada kesombongan. Start thinking, yeah, I'm pretty good.
Dan berpikir, iya saya cukup baik. But when you become an anagami, you no longer have any fear arise. Tapi saat Anda menjadi seorang anagami, tidak ada rasa takut muncul. No anxiety arise. Tidak ada kekhawatiran. No hatred arise. Tidak ada kebencian muncul. No lust arise. Tidak ada nafsu muncul. You have a lot of loving kindness. Tapi yang ada hanyalah cinta kasih atau metta. Even if somebody comes and cuts your arm off, you won't get angry. Walaupun ada seseorang yang memotong tangan Anda tidak akan marah. It won't even come up into your mind. Juga bahkan tidak akan muncul dalam pikiran Anda. There's a story about this one nun. Ada satu cerita tentang seorang bikuni. Bhikkhuni, I should say. Iya, bikuni. She was an anagami. Beliau adalah seorang anagami. She was walking down a road. Sedang berjalan di satu jalan. 4 or 5 men surrounded her. Kemudian ada 4 sampai 5 orang mengelilingi dia. And they started talking about having sexual activity with her. Dan mereka mulai membicarakan untuk melakukan hubungan seksual dengan wanita itu. She reached up and pulled her eyeball out. Dan dia menarik keluar matanya. And she said, "You find this attractive?" Anda menemukan ini menarik? It got them so upset they left her alone. Dan itu membuat laki-laki itu kesal dan pergi meninggalkan wanita itu. Then she went back to the Buddha and he fixed it for her. Dan wanita ini pergi mengunjungi Sang Buddha dan Sang Buddha membantu wanita ini mengembalikannya kembali. But she wasn't attached to her body at all. Tapi dia tidak lagi melekat dengan badannya sama sekali. So there's a lot of relief. Ada rasa lega yang sangat besar In letting go of all of these different fetters. dalam melepaskan semua belenggu-belenggu ini. You keep on using the 6 R's. Anda terus-menerus menggunakan langkah 6R atau M. And I will then tell you when you've had that experience to go back and start sitting again. Dan kalau sudah mengalami itu, Bante akan beritahu duduk lagi. And to go into equanimity in the 6 directions for just 2 minutes. Dan lalu memancarkan UPK ke 6 penjuru setiap duduk selama 2 menit. And then all beings in all directions with equanimity. Dan lalu ke semua makhluk dan semua penjuru dengan UPK atau ketenang seimbangan. And then the equanimity will disappear and you take mind as your object of meditation. Dan setelah UPK atau tenang seimbang menghilang, Anda menggunakan pikiran sebagai objek meditasi Anda. Now some of the advantages of being a Sotapanna. Salah satu keuntungan menjadi seorang Sotapanna adalah You will never be reborn lower than a human being. Anda tidak akan terlahir lebih rendah dari alam manusia, Which is really nice. yang sangat menyenangkan. You will only have 7 more lifetimes as a human being or a deva. Anda hanya akan mengalami kehidupan 7 kali sebagai manusia atau dewa. Then you will become an arahat and get off the wheel of samsara. Dan Anda akan menjadi seorang arahat dan keluar sepenuhnya dari lingkaran samsara. So there's a lot of relief in this. Jadi banyak sekali kelegaan di sini. As you continue on doing the meditation, Saat Anda terus melakukan meditasi, your mind can go through the same thing again. pikiran Anda akan melewati masa yang sama lagi. You get to a place where everything stops. Anda mengalami segala hal semuanya padam dan berhenti. No feeling, perception, or consciousness. Tak berhentinya persepsi, perasaan, dan kesadaran.
When you come out, again you feel relief. Saat Anda keluar, lagi-lagi Anda merasakan rasa lega. And you see very quickly the links of dependent origination. Dan If your mindfulness is sharp enough. Dan Anda akan melihat rangkaian-rangkaian paticca samuppada ini muncul lenyap dengan cepat kalau kawasati atau kewaspadaan Anda tajam. And again you feel joy. Dan sekali lagi Anda merasakan kegembiraan. That joy is going to stay with you. Dan kegembiraan itu akan bertahan bersama Anda. But what happens is you get so used to feeling the joy you don't even notice it anymore. Yang terjadi adalah karena sudah terbiasa gembira, Anda tidak lagi memperhatikan kegembiraan itu. But other people start noticing a change in you. Tapi orang lain mulai memperhatikan perbedaan dalam diri Anda. They start seeing that your mind is more calm. Mereka melihat pikiran Anda semakin tenang. Your mind is more at ease, more easily. Pikiran Anda begitu tenang dengan jauh lebih mudah. You can still get excited, you can still have emotional things arise. Saat itu masih mungkin ada rasa excited yang dan juga mungkin masih ada emosi. But they don't last as long. Tapi mereka tidak bertahan lama. Your mindfulness is sharper. Kewaspadaan Anda jauh lebih tajam. As you continue on with your meditation, the whole thing will happen again. Saat Anda terus bermeditasi, semua hal ini akan terjadi lagi. The cessation of perception, feeling, and consciousness happens again. Berhentinya persepsi, perasaan, dan kesadaran terjadi lagi. When you come out of that, you have even more relief. Saat Anda keluar dari keadaan itu, Anda merasakan rasa lega lebih besar. And you start to see more clearly the links of dependent origination. Dan Anda mulai melihat lebih jelas rangkaian paticca samuppada itu. And the joy gets even stronger. Dan kegembiraan semakin kuat. You have become a Sakadagami. Saat itu Anda menjadi seorang Sakadagami. The Sakadagami is someone that they have less lust and hatred arising in their mind. Seorang Sakadagami tidak lagi mempunyai berkurangnya nafsu dan kebencian dalam pikiran mereka. You can still have lust and hatred there, but it doesn't last near as long. Mungkin masih ada sedikit nafsu dan sedikit kebencian, tapi tidak bertahan lama. Your mind is more clear, your mind is more alert. Pikiran Anda menjadi semakin jernih dan semakin awas. And you start to have more equanimity in your mind all the time. Dan Anda mulai mengalami ketenang-seimbangan setiap saat. As you continue on with the meditation, then that will happen again. Saat Anda teruskan bermeditasi, itu akan terjadi lagi. And that's the fruition of being a Sakadagami. Dan saat itulah menjadi buah atau pala dari seorang Sakadagami. So every time you experience what is called the path knowledge, setiap saat Anda akan mengalami pengetahuan jalan atau magga. And sometime later, fruition. Dan tak lama kemudian buahnya atau pala. And that happens at each stage of awakening. Dan itu terjadi dalam setiap tingkat pencerahan. When you get the fruition, it's like setting it in cement, and it's really stronger there. Kalau Anda mendapatkan pala atau buahnya seperti di semen dan semakin kuat. So you continue on. Dan Anda teruskan. You keep doing your 6 R's. Terus-menerus melakukan 6 R Anda. And eventually you will have another experience of the cessation of perception, feeling, and consciousness. Dan lalu Anda akan mengalami lagi berhentinya persepsi, perasaan, dan kesadaran. You will feel more and more relief.
Anda akan mengalami rasa lega yang makin besar. You will see the links of dependent origination more clearly. Dan Anda akan melihat rangkaian paticca samuppada semakin jelas. And understand them more deeply. Dan mengerti jauh lebih dalam. So, when that happens, you don't have more lust or hatred arise in your mind ever again. Saat itu terjadi, Anda tidak lagi mempunyai nafsu atau kebencian lagi sama sekali dalam pikiran Anda. Think about how much relief is that. Pikirkan betapa leganya hal itu. You're never going to be angry at anybody again. Anda tidak akan marah kepada siapapun lagi. Nice. Menyenangkan. Not going to lust after things. Tidak punya nafsu terhadap banyak Your mind hal. is going to have a state of nice balance in it all the time. Pikiran Anda mempunyai ketenang-seimbangan yang begitu seimbang setiap saat. Unfortunately, you still have restlessness and sloth and torpor to put up with. Sayangnya dalam masa itu Anda masih mengalami kegelisahan dan kelambanan. But these are more and more subtle states of mind too. Tapi ini juga adalah keadaan-keadaan pikiran yang sangat halus. Restlessness and sloth and torpor go away when you become an arahat. Kegelisahan dan kemalasan dan ketumpulan ini akan pergi sepenuhnya saat Anda menjadi seorang arahat. So you keep going with your meditation and you have the fruition of that anagami. Lalu Anda teruskan meditasinya dan Anda mengalami pala dari anagami. An anagami with fruition can sit in the cessation of perception, feeling, and consciousness for up to 7 days. Seorang anagami mampu duduk dalam berhentinya persepsi, perasaan, dan kesadaran sampai 7 hari. You might think, why would I want to do that? Anda mungkin berpikir, kenapa saya mau melakukan hal itu? How much relief is there in not having a thought arise in your mind for 7 days? Berapa banyak kelegaan tanpa adanya pikiran-pikiran yang muncul selama 7 hari. Not having any kind of disturbance at all. Tidak ada gangguan sama sekali. Now you can develop this skill when you become an anagami. Anda bisa mengembangkan kemampuan ini saat Anda menjadi seorang anagami. When people sit for a long period of time, they come out of that, their faces are very bright and shining. Saat seseorang keluar dari keadaan ini, wajahnya akan bersinar dan terang. When you see that, find something to give to them. It gives you a great amount of merit. Saat Anda melihat seseorang keluar dari keadaan itu, carilah sesuatu yang bisa Anda berikan kepada orang itu dan Anda membuat jasa kebajikan yang sangat besar. Okay, and the last is going through arahatship. Itu yang terakhir, lalu menuju ke arahat. When you become an arahat, you give up being a layman and become part of the sangha. Saat Anda menjadi seorang arahat, Anda harus meninggalkan keduniawian sebagai perumah tangga dan menjadi seorang anggota sangga. Okay? So that gives you an idea of all of the different stages that you go through to get free. Ini memberikan gambaran kepada Anda beberapa tingkatan-tingkatan supaya Anda bisa keluar dan terbebaskan. Consider what it would be like to have a mind that never has any distraction in it.
Pikirkan dan pertimbangkan pikiran di mana tidak ada gangguan sama sekali. No restlessness, no anxiety, no worry. Tidak ada kegelisahan, tidak ada keresahan, kekhawatiran. Doesn't that sound like a good thing to you? Bukankah itu sesuatu hal yang baik? It can happen in this lifetime. Dan itu bisa terjadi dalam kehidupan ini. I'm just patiently waiting for the arahats to appear. Bante dengan sabar menunggu para arahat muncul. And the way things are going in this country, it sounds like it's going to happen in this country first. Yang terjadi di negara ini, di Indonesia, bisa terjadi duluan di sini. We'll wait and see. Kita tunggu dan lihat. One of the things that I didn't tell you about being in neither perception nor non-perception. Satu hal yang Bante belum beritahu, saat Anda berada dalam keadaan bukan persepsi pun bukan tanpa persepsi adalah When you sit for 3 or 4 hours, Anda duduk selama 3-4 jam. and it's time to come out of that sitting, Saat waktu keluar dari duduk itu, you need to reflect on what happened while you were in the sitting. Anda harus mengingat kembali apa yang terjadi saat Anda sedang duduk dalam keadaan itu. This is called neither perception nor non-perception, Ini dinamakan bukan persepsi pun bukan tanpa persepsi, which means there can be little tiny subtle things that you didn't necessarily see, but when you reflect back on it, you say, oh yes, there was some disturbance. Mengapa So you need to 6R that. Mengapa disebutkan bukan persepsi pun bukan tanpa persepsi? Sebenarnya saat Anda dalam keadaan itu mungkin Anda tidak melihat atau mengingat. Tetapi saat Anda mengingat kembali apa yang terjadi dalam keadaan itu, hal-hal bisa muncul dan Anda langsung 6R-kan. Okay? So I'm going to finish the sutta here. Okay. This gives you the idea of how all of this can occur. Ini memberikan Anda gambaran bagaimana semua ini bisa terjadi. And some people attain it in 1 10-day retreat. Dan orang bisa mencapainya dalam hanya retret 10 hari 1 kali saja. Some it takes a little bit longer. Untuk beberapa orang butuh waktu lebih lama. 2 retreats or 3 retreats. 2 bahkan 3 retret. Doesn't matter. Tidak menjadi masalah. Remember, you are teaching yourself Ingatlah Anda mengajari diri Anda sendiri. how to be awakened. Bagaimana menjadi tercerahkan. You are your own teacher. Andalah guru Anda sendiri. The Buddha is our guide. Sang Buddha hanyalah penunjuk kita. And you hear me reading what the Buddha says. Dan Anda mendengar Bante membaca apa yang Sang Buddha katakan. It's not my opinion. Itu bukan pendapat beliau. See for yourself. Lihat dan buktikan sendiri. Learn how you cause yourself pain and stop doing that. Belajar bagaimana Andalah penyebab penderitaan itu dan jangan lakukan itu. Okay? Does anybody have any questions? Ada pertanyaan? She asked when, for example, we had gone through certain jhanas and then we stopped practicing. Does it mean whatever we reach is going downhill? Yes.
Iya, kita akan kehilangan. Unless you have become a Sotapanna, you will never lose that. Kecuali sudah menjadi seorang Sotapanna, tidak akan kehilangan. As long as you keep your precepts without breaking them. Selama Anda menjaga sila Anda tanpa melanggarnya. Okay? You'll get them back fairly quick. Anda akan mendapatkannya dengan cepat. Don't be lazy. Jangan malas. Another question, Bate. Maksudnya setelah menjadi arahat. When somebody become an arahat, get the nibbana, to be an arahat, why the person has to become a sangha member? You need to have the purity of the sangha. Karena Anda membutuhkan kemurnian dari sangha. The sangha is the big protection. Sangha adalah satu perlindungan yang sangat besar. Okay? Yeah. He asked the difference between TWIM and the previous meditation you had done in Myanmar. What's the difference? How long does it take to get into a jhana there? Oh, long time. Lama sekali. 20 years. Because here is too fast. People don't believe maybe. Well, but what does it say about the Dhamma? Apa yang dikatakan di dalam Dhamma? It is immediately effective. Yaitu langsung bekerja. If the Buddha taught you a path on meditation and it took you 10 years to get into jhana, do you think that he would have become popular? Kalau Sang Buddha mengajarkan Anda masuk ke dalam jhana dan satu jhana membutuhkan 10 tahun, apakah Anda pikir Sang Buddha akan populer? He had to teach you something that worked fairly quickly. Beliau mengajarkan sesuatu bekerja dengan sangat cepat. And it had to be easy and simple. Dan itu harus mudah dan sederhana. Otherwise the farmers wouldn't do it. Kalau tidak, petani tidak mau melakukannya. He would never have become popular as he did. Beliau tidak akan menjadi populer seperti yang beliau alami. If he taught something that was complicated, like straight vipassana is. Kalau contohnya apabila beliau mengajarkan sesuatu yang komplikasi dan sulit, seperti hanya vipassana langsung saja. He said even in Indonesia, the less popular is more. Yang tidak populer kan? Say that again. Less popular is yeah. more. I don't understand. He said what he means is the straight vipassana has more. More people that more do people, it. Yeah, yes. It's popular. Karena itu populer. But they're not successful. Tapi mereka tidak sukses. I have a friend that teaches straight vipassana for 50 years. Bante mempunyai seorang teman yang mengajarkan vipassana selama 50 tahun. I ask him how many students he has that attain nibbana. Bante bertanya, berapa banyak murid yang kamu ajarkan sudah mencapai nibbana? He won't answer. Dia tidak menjawab. Why? Kenapa? Because he doesn't have any. Karena tidak ada yang mencapai nibbana. But he's been teaching vipassana for 50 years. Tapi dia sudah mengajar vipassana selama 50 tahun. There's something wrong with that practice. Ada yang salah dengan latihan itu. Many of his students have been practicing with him for 30 and 40 years,
but they don't have any progress in their meditation. Banyak sekali murid-muridnya yang sudah mempraktekkan selama 30 sampai 40 tahun tapi mereka tidak maju dalam meditasinya. And the nature of practicing vipassana makes your mind very critical. Dan kealamian yang terjadi dari melatih vipassana membuat pikiran menjadi kritis. You think, I know it. This is the right way. Mereka bilang, oh saya tahu ini adalah cara yang benar. But I have an awful lot of Ubaken students. Tapi Bante mempunyai beberapa murid dari Ubakin. And they started saying that's the right way. Dan mereka mengatakan itu cara yang benar. One of my students has been teaching Ubaken tradition or Goenka tradition for 20 years, and he didn't understand what a pleasant abiding was. Ada satu murid Bante yang sudah mempraktekkan Ubakin atau Goenka, meditasi Goenka, begitu, dan dia mengajar dan bahkan tidak mengerti apa yang dimaksud dengan kediaman yang menyenangkan. He came and practiced with me for one retreat, and he was shocked that he could see a pleasant abiding. Dan lalu orang ini datang ikut retret satu retret dengan Bante, dan orang ini shock karena bisa mengerti dan mengalami apa yang dimaksud dengan kediaman yang menyenangkan. He was so happy. He said, "Now I understand what the suttas are talking about with a pleasant abiding." Dan dia mengatakan, sekarang saya baru paham apa yang di sutta maksudkan dengan kediaman yang menyenangkan. It only took him 25 or 30 years to figure that out. Dan itu membutuhkan dia waktu 25 sampai 30 tahun untuk mengerti. But Tetapi you found out on the first retreat. Anda temukan dalam retret pertama. There's a lot of people that will criticize what I'm teaching. Banyak sekali orang yang mengkritik apa yang Bante ajarkan. And they will say, this is my method. Dan mereka mengatakan ini adalah metode Bante. But you see me reading the sutta. Tapi Anda lihat Bante membaca sutta. It's not my method. It's Itu the Buddha's bukan method. metode Bante, tapi ini adalah metode Sang Buddha. I asked my friend that teaches for 50 years, I said, why don't you read the suttas to people? Bante bertanya kepada temannya yang sudah mengajar selama 50 tahun itu, kenapa kamu tidak mau membaca sutta kepada He orang-orang? said, oh no, I can't do that because that would show where I'm wrong. Dan dia bilang, saya tidak bisa melakukannya karena itu akan menunjukkan di mana kesalahan saya. Yeah. Isn't that odd? Bukankah itu aneh? No, he's not. He's a layman. Dia adalah orang biasa perumah tangga yang mengajar But vipassana. I showed this to a lot of very big monks. Tapi Bante sudah menunjukkan hal ini kepada biku-biku yang besar. And they take me aside so nobody else hears. Lalu mereka menarik Bante ke samping supaya orang tidak dengar. And they tell me, you're teaching exactly right, but I can't do that. Mereka bilang, kamu mengajarkan dengan tepat dan benar, tapi saya tidak bisa melakukannya. All of my students would lose respect for me because I would have to change what I've been teaching for 45 years. Karena murid-murid saya akan kehilangan rasa hormat terhadap saya, karena saya sudah mengajar mereka selama 45 tahun. They're afraid of it. Mereka takut. It's sad, but we have a lot of students here in Indonesia that are understanding more and more deeply all the time. And that is exciting. Dan sebenarnya itu menyedihkan. Tetapi di Indonesia banyak sekali murid yang semakin lama semakin paham, dan itu sangat membuat beliau menjadi excited. And the more Senang. we can get monks involved, the better it will be.
Semakin banyak para biku yang memahami ini menjadi semakin baik. So it's growing. Jadi ini berkembang. And bhikkhunis. Dan juga bikuni. I really don't like the way they treat bhikkhunis here in this country. Bante tidak suka bagaimana orang memperlakukan bikuni di negara ini. They treat like they treat women that want to take on the robes in Thailand. Mereka memperlakukan hal yang sama kalau ada wanita yang mau menggunakan jubah seperti di Thailand. Which means they're the slaves. Kayak ya itu artinya mereka hanyalah budak saja. Wash my robes. Cucilah jubah saya. Go out and grow the food. Pergi dan tanam Cook the pohon meal. dan masak. You want to learn about the suttas? Kalau kamu mau you don't belajar have time sutta, for that. kamu You nggak have punya to do waktu. what I say. Kamu harus lakukan apa yang saya katakan. I don't like that. Bante tidak suka itu. I have been criticized by Thai big monks. Bante pernah dikritik oleh biku-biku besar di Thailand. Because one of my female students can talk to them about dependent origination with understanding. Karena salah satu murid wanita Bante mampu menjelaskan Paticca Samuppada dengan pengertian benar. The monk came to me and said, "Why are you teaching a woman the higher teaching?" Biku itu bertanya kepada Bante, kenapa kamu mengajarkan seorang wanita pelajaran yang begitu tinggi? I said, because she can understand it. Bante katakan karena dia mampu mengerti. Probably understand it better than you do. Mungkin jauh lebih mengerti daripada kamu. I actually didn't say that, but I wanted to. Sebenarnya Bante pengen ngomong begitu, tapi beliau tidak katakan itu. I don't teach any differently whether you're a man or woman. Bante tidak mengajarkan hal yang berbeda, apakah Anda laki-laki atau perempuan. And that's what I want to develop in the United States. Itu yang Bante ingin kembangkan di Amerika sesungguhnya. It's important because women don't feel confident coming and talking about personal things to a monk. Itu sangat penting karena wanita tidak nyaman berbicara tentang hal-hal pribadi dengan seorang biku. They need to be able to go talk to bhikkhunis. Mereka seharusnya bisa berbicara dengan seorang bikuni. We can't cut out half the population because I'm a man. Mereka tidak bisa memotong populasi karena saya adalah laki-laki. I want to put women equal to men. Bante ingin menaruh wanita seimbang dengan sama tingkatannya dengan laki-laki. Little by little it's starting to happen. Sedikit demi sedikit itu mulai terjadi. So, anything? Any other question? Ada lagi yang mau tanya? Yeah. He asked, continuing the gender issue, why in the Buddha's time, the Buddha even also made it difficult for women to become bhikkhunis? Well, actually, he made it easy for them to become bhikkhunis, but Sesungguhnya beliau membuat during mudah. that time, women were lower than animals. Saat itu wanita jauh lebih rendah dari binatang. And he brought them up. Dan Sang Buddha membawa derajat wanita lebih tinggi. When Ananda said, can your mother or your wife, can they become arahats? And he said, yes.
Waktu Yang Mulia Ananda bertanya, apakah istri kamu bisa menjadi seorang arahat, dikatakan iya. That was revolutionary thinking. Itu adalah pemikiran revolusioner. So he had to go along with women were only allowed to stay in the house. Jadi saat itu harus mengikuti wanita harus tinggal di rumah. At first, they weren't even allowed to go listen to Dhamma talks. Mula-mula bahkan para wanita tidak diizinkan untuk mendengar Dhamma talk. But as husbands and wives started to come, then they started allowing women to come more by themselves. Saat suami istri pergi mendengarkan Dhamma talk, mereka mulai membiarkan wanita mendengarkan Dhamma talk. And during the time of the Buddha, they had issues of if there was one or two women walking in the forest alone, they could get harmed very easily. Dan waktu itu apabila seorang wanita berjalan-jalan di hutan satu atau dua orang, mereka sangat mudah bisa gampang dilukai. So the Buddha had set it up so that they would be more protected. Sehingga Sang Buddha membuat satu hal di mana para wanita bisa terlindungi. But these days we don't have that problem quite as bad. Tapi masa kini tidak punya masalah sejelek di masa waktu itu. But still they need special attention. Tapi tetap para bikuni membutuhkan perhatian khusus. For instance, Contoh, a woman shouldn't walk in the forest alone. Contohnya seorang wanita tidak boleh pergi ke hutan sendirian. Especially where there's wild animals. Terutama saat ada binatang buas. Their scent draws wild animals to them. Karena bau-bauan dari wanita itu menarik perhatian binatang. So it's not recommended that they walk in the forest alone. Sehingga tidak direkomendasikan para wanita ini berjalan sendirian di hutan. There is some differences between men and women. Ada perbedaan antara lelaki dan perempuan. But we try to make it as little as possible Tapi with the Buddha Dhamma. Mencoba membuatnya sedikit mungkin dengan Buddha Dhamma. Okay? Ya. Tadi dikatakan seorang yang telah mencapai arahat harus masuk sangha. Lalu zaman sekarang ini sangha yang mana? Apa? Dhammacari. Katakan ya seorang arahat Iya, ngerti. harus masuk Sangga, iya. Terus pertanyaannya? zaman sekarang ini sangha yang mana yang dia harus masuk? Oh, sangga yang mana? Oke. He asked, when somebody become an arahat, which sangha they are supposed to join? The Buddha Sangha. Sangganya Buddha. Buddhist. Itu kita tidak membedakan sangga manapun, tapi itu adalah sangga Buddhis. It's their choice. Itu adalah pilihan mereka. Ya, silakan Sabaneri. She experienced like this, Bante. When we understand anatta deeper, we understand there is no self. So the thinking will have a different kind of view. Yes. So what does it mean becoming a bhikkhuni or a bhikkhu then? What does it mean a man or a woman? Well, when you're practicing true Dhamma, there is no difference. Kalau Anda mempraktekkan Dhamma yang sesungguhnya tidak ada perbedaan. There has to be the practicalness of this also. Itu sebabnya harus ada hal yang praktis tentang hal ini.
In the Digha Nikaya and Gutra Nikaya, maybe, I'm not sure which it is. It says there is no man, there is no woman. Di dalam Anguttara Nikaya atau Digha Nikaya, Bante kurang yakin, di sana disebutkan tidak ada seorang laki-laki atau perempuan. When you're practicing Dhamma. Kalau Anda mempraktekkan Dhamma. But what's happening right now with the Bhikkhuni order is feminists are coming in and trying to make monks respect them. Tapi yang muncul sekarang ini para feminis yang muncul mencoba membuat para biku menghormati mereka. You have to be a monk that stays with the teacher for 5 years and then you just start getting respect. Anda harus berlatih bersama seorang biku selama 5 tahun untuk mendapatkan rasa hormat itu. But a bhikkhuni for 3 months wants to step in front of senior monks. That's Tapi not right. seorang bikuni yang baru saja menjadi bikuni selama 3 bulan, dia mau mencoba berbicara dengan seorang biku dan itu tidak tepat. And that's what's happening in America Itu yang- with the bhikkhuni order. They don't know anything about Dhamma. Itu yang terjadi di Amerika, mereka tidak memahami Dhamma. That's why I'm setting up a place for women for Dhamma. Itu sebabnya Bante menyiapkan satu tempat untuk wanita untuk Dhamma. You can be a bhikkhuni, you can be a samaneri, you can be white cloth, you can be layman, and there will be a place for you to learn Dhamma. Mungkin mau Anda menjadi seorang bikuni atau samaneri atau pemakai yang pakaian putih-putih atau hanya perumah tangga di mana Anda bisa belajar Dhamma. All in good time. Ini butuh waktu. Ya. That's my dream. Itu impian Bante. I want to see that happen. Bante mau itu terjadi. Ya, silakan Samanera. Okay. In your experience teaching meditation, can somebody become possessed or misleaded? Sure. Tentunya. I have some students that don't follow directions at all. They Ada run into all kinds of problems. Ada beberapa murid yang tidak mau mengikuti petunjuk dan mereka mengalami masalah. And when Ananda was attendant for the Buddha, he was a Sotapanna. Saat Yang Mulia Ananda menjadi kapia Sang Buddha atau yang membantu Sang Buddha, beliau adalah seorang Sotapanna. And he was at a well getting water, and he poured some water in a woman's pot. Saat itu beliau menimba air dan menuangkannya ke dalam ember seorang wanita. And she fell in love with him because of that, because she was an untouchable. Saat itu wanita itu jatuh cinta kepada Yang Mulia Ananda. She went to somebody that was very good at Oh, I know what you mean. Like making him making people do things that they wouldn't normally do. Ya, jadi wanita ini pergi ke dukun istilahnya untuk membuat hal-hal yang dia inginkan. And it affected Ananda. Dan itu mempengaruhi Yang Mulia Ananda. And he tried to resist it. Dan dia mencoba untuk But he menahan was caught by lust. karena terjebak dengan nafsu. Until he thought of the Buddha. Sampai Yang Mulia Ananda berpikir tentang Sang Buddha. And the Buddha appeared before him, and all of a sudden there wasn't any more problem. Saat itu Sang Buddha muncul di depan Yang Mulia Ananda dan tiba-tiba tidak ada masalah lagi. So I take that to mean that even a Sotapanna can have problems. Jadi Bante mengerti bahwa bahkan seorang Sotapanna pun masih bisa mempunyai masalah.
And if they keep the Buddha, Dhamma, Sangha in their mind, those problems will disappear. Kalau mereka memikirkan Buddha, Dhamma, Sangha, maka masalah-masalah itu akan pergi. I know that there's been some problem with people saying, oh, I'm talking to all the devas. Ada And you beberapa have to pay attention to what the devas say. Ada beberapa orang yang mengatakan, saya mampu berkomunikasi dengan dewa dan kamu harus dengarkan apa yang para dewa itu bilang. What is a deva? Apa yang dimaksud dengan dewa? It's a human being that died from the human realm and became a deva. Hanyalah sebenarnya manusia yang meninggal lalu menjadi seorang dewa. They don't have any more wisdom than we do. Mereka tidak mempunyai kebijaksanaan seperti yang kita miliki. So you don't pay attention to what they have to say. Jadi jangan berikan perhatian kepada apa yang mereka katakan. They can be misleading too. Karena bisa juga menyesatkan. So it's best to say, please don't bother me, go away. Jadi Anda bisa mengatakan, jangan ganggu saya, kamu pergi. And I will tell you something, there are a lot of devas that come in here only to listen to the Dhamma. Dan di sini banyak sekali para dewa yang datang hanya untuk mendengarkan Dhamma. They don't come in here to influence human beings, they only come to listen to the Dhamma. Mereka tidak datang untuk mempengaruhi manusia, hanya mendengarkan Dhamma. Any being that tries to influence human beings, I get very, I find suspect, I don't trust. Kalau ada dewa yang mencoba mempengaruhi manusia, Bante tidak percaya. And I have had students that devas come in and they try to teach them Dhamma. Dan ada beberapa murid yang didatangi para dewa dan diajarkan Dhamma. And they don't teach correctly. Dan mereka tidak mengajar dengan benar. So I tell the student, tell those devas to go away and leave you alone. Jadi Bante beritahu pada murid-muridnya, kasih tahu dewa itu pergi dan jangan ganggu kamu. Okay? Ada pertanyaan lain? Ya? Ada yang bilang apa? Asura. Oh, a lot of people said they are being disturbed or bothered by Asura. Tell them to go away. Kasih tahu juga suruh pergi. They have to pay attention to you. Mereka harus perhatikan Anda. That's it. Go away. I don't want to be around you. Pergi, saya tidak mau ada di dekat kamu. What if the being doesn't want to go away? They have to. Mereka harus. You take the refuge in the Buddha, Dhamma, Sangha and tell that being to go away. They have to or they will die. Anda mengambil perlindungan kepada Buddha, Dhamma, Sangha. Beritahu makhluk itu untuk pergi, kalau tidak dia akan mati. That's the way it actually works. Dan begitulah caranya bekerja. Oh, ask the It being. sounds too simple, doesn't it? Sepertinya sederhana. Bante, ask the being to take the refuge in the Buddha, Dhamma, and Sangha. Well, they're not going to do that. They're going to go away on their own if you do that. Kalau enggak kita yang bilang, kamu ikut berlindung pada Buddha, Dhamma, dan Sangha, dan mereka akan pergi juga. What if the Asura is from different religion? Doesn't matter. Enggak penting. Iya bro. Break precept.
Oh, he asked, for example, if this is the story about Ananda, and what if somebody become a Sotapanna Magga but doesn't get the pala, and then broke a precept, for example, killing a living being, or broke the third precept. Their attainment. They lose They lose their attainment. They have to keep the precepts without breaking them. Kehilangan pencapaiannya, pencapaian dia, jadi dia harus tidak boleh melanggar sila. The Sotapanna that just has the path knowledge is called a Chula Sotapanna. That means a little Sotapanna. Jadi kalau seorang Sotapanna yang baru mengalami magga atau jalan, belum mengalami pala, mereka dinamakan dengan Sotapanna kecil, Chula Sotapanna. And they can break the precepts, mereka but mungkin they don't feel happy about it. But if they keep doing it, they lose their attainment. Mereka mungkin masih melanggar sila dan mereka tidak suka sebenarnya. Dan kalau terus-menerus melakukannya, dia kehilangan pencapaiannya. But when they have the path, the fruition knowledge, then they won't do that. Tapi kalau dia sudah mengalami pala, maka tidak akan melakukannya. Okay? Yeah. It takes a lot of work. Yeah, they can. Kalau kehilangan pencapaiannya, apakah bisa mendapatkan kembali? Bante mengatakan harus kerja keras tapi masih bisa. Okay, why don't we share some merit? Mari kita bersama-sama membagi jasa. May suffering ones be suffering free, and the fear-struck fearless be. May the grieving shed all grief, and may all beings find relief. May all beings share this merit that we've thus acquired for the acquisition of all kinds of happiness. May beings inhabiting space and earth, devas and nagas of mighty power, share this merit of ours. May they long protect the Buddha's dispensation. Sadhu, sadhu, sadhu. Semoga yang menderita bebas dari derita. Semoga yang merasa takut bebas dari rasa takut. Semoga yang berduka menghapus semua dukanya. Dan semoga semua makhluk menemukan kelegaannya. Semoga semua makhluk membagi jasa yang telah kami peroleh untuk memperoleh semua jenis kebahagiaan. Semoga semua makhluk di angkasa dan di bumi, para dewa dan naga yang perkasa, berbagi jasa-jasa kami ini. Semoga mereka terus melindungi ajaran Buddha. Sadhu, sadhu, sadhu.